Drive Circle PO Multilingual Hook Update, Terminal 2. San Diego International Airport, Terminal 2. June 28, 2025. Tagalog, Hunyo 28, 2025. Magandang gabi mga kababayan. Papunta tayo ngayon sa Terminal 2 ng San Diego Airport. Inaasahang masikip ang daloy ng trapiko sa gabi, lalo na sa priority pickup. May mga bagong ilaw at signages para sa madaling direksyon. Mag-ingat sa enforcement zones. Huwag tumigil ng matagal. Drive Circle POV2. Like, comment, at subscribe para sa mas maraming updates. English, June 28, 2025. What's up, Drive Circle POV fam? Pulling into Terminal 2 now. Expect moderate congestion near the split for priority pickup tonight. New signage and lighting make routing smoother. Watch for traffic enforcement. Keep rolling, don't idle. Thanks for riding along. Hit that like, comment below, and subscribe for more. 中文题，2025年6月28号。大家好，我们现在正驶向圣地亚哥机场第2航站楼。晚上交通密集，优先接送区可能拥堵。新的标识和照明系统已安装完毕，请注意，不允许长时间停车，警察在巡逻。这里是 Drive Circle POV， 点赞、评论并关注我们的频道哦。Español, 28 de junio de 2025. ¿Qué onda, mi gente? Vamos directo al Terminal 2 del aeropuerto de San Diego. Hay tráfico moderado en Priority Pickup esta noche. Nuevas luces y letreros hacen más fácil la navegación. Hay patrullas. No te quedes parado mucho tiempo. Esto es Drive Circle POV. Dale like, comenta y suscríbete para más actualizaciones. 3 segundos go. 2025年6月28日。皆さんこんにちは。今、サンディエゴ空港のターミナル2に向かっています。今夜はピックアップエリアで混雑が予想されます。新しい標識とライトが設置されました。取り締まり区域に注意してください。Drive Circle POV でした。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。3秒. Ngày 28 tháng 6 năm 2025. Chào mọi người, hiện tại chúng tôi đang hướng đến nhà ga số 2 tại sân bay San Diego. Giao thông đang đông tại khu vực Priority Pickup buổi tối. Biển báo và đèn mới đã được lắp đặt rõ ràng. Cảnh sát đang tuần tra tránh dừng xe lâu. Đây là Drive Circle POV. Hãy like, bình luận và đăng ký kênh nhé. 3 giây, 28 juin 2025. Salut tout le monde. On arrive au terminal 2 de l'aéroport de San Diego. Attention au trafic ce soir dans la zone de ramassage prioritaire. Nouvelle signalisation et éclairage en place. Pas de stationnement prolongé, présence policière active. C'était Drive Circle P. Likez, commentez et abonnez-vous. 한국어 2025년 지원하세요 여러분. 지금 샌디에고 공항 터미널 2로 향하고 있습니다. 오늘 밤 프라이오리티 픽업 구역은 혼잡할 수 있습니다. 새로운 표지판과 조명이 설치되었습니다. 정차 단속 중이니 주의하세요. 드라이브 서클 POV였습니다. 좋아요와 댓글, 구독 부탁드립니다. 응육지 바리오 T2 콕 업데이트.